आज भरोसा चलते ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय, स्वप्रति ऋत्विकवता मंडली, कर्मी मंडली, गुरुप्रता मातृ मंडली, छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक जय गुरु। जहाँ हो आज आम समस्ते जानिले जे आमर जे पूज्य लंबोदर दादा दीक्षा दिवस ये दिन से दीक्षा नहीं 19 तारीख। आज आम पुओ झीर आज दीक्षा दिवस। आज भी से 19 तारीख दिन डिसेम्बर 19 पुओ और झील दीक्षा नहीं परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आज माता मनमोहिनी देवी पाखर दीक्षा ग्रहण करते 19 तारीख डिसेम्बर 19 तारीख। तारे चिंता करूँ माने दादा तो जानी ना भी 19 तारीख डिसेम्बर 19 तारीख दीक्षा नहीं कि आज स्वयं सरकार साहेब निर्देश हजूर महाराज शिष्य होती सरकार साहेब एवं सरकार साहेब निर्देश माता मनमोहिनी देवी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परम पुरुष पुरुषोत्तम विश्व ब्रह्मांड मालिक तांको से दीक्षा देते। तो जहाँ भी हो आज बहुत भल लगे आनंद लगे दीक्षा दिन को दीक्षा दिवस को उत्सव स्वयं आज पूजा और लंबोदर दादा व्यक्तिगत उत्सव तेणु ये लंबोदर दादा परिवार जीवन दाम्पत्य जीवन एवं समाज राष्ट्र जीवन पंच महाजीवन इंस्टीट्यूट एवं उपस्थित अनुपस्थित समस्त पंच महाजीवन इंस्टीट्यूट समस्ते शांति सुस्थिर निरामय जीवन यापन करंतु दीर्घायु होतु सतायु होतु या ही परम पिता निकट प्रार्थना। जहाँ गोटे कथा मन पड़ा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये दीक्षा ने लाभ कौन आम कहीं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा ग्रहण करे जड़े भक्त दौड़िकिना श्री ठाकुर पाखक ठाकुर पाखक आसिका कहते ठाकुर को दीक्षा नहीं मोर सर्वनाश हो गला। ठाकुर कहते कौन है बोले ठाकुर को दीक्षा नहीं तो सर्वनाश हो गला। बोले ठाकुर पचार कौन है दीक्षा नहीं कौन सर्वनाश है बोले ठाकुर मुना दिन 7टा 8टा बेले उठुली कि जो दिन दीक्षा देली से दिन मते स्वप्रति रीति द्वारा मते कहले तू ब्रह्म मुहूर्त उठिबू एवं ब्रह्म मुहूर्त उठी तू नाम ध्यान करिबू नाम ध्यान करी शतरंग पढ़िबू तापर स्तुति देबू प्रार्थना करिबू प्रार्थना करि सारा पर गुरु गुरुजन को प्रणाम करिबू गुरु गुरुजन को प्रणाम करि सारा पर ठाकुर पत्र खाइबू एवं सभासन करिबू। ठाकुर एइबा तो सब ब्रह्म मुहूर्त रे हुए और एइबा तो मोर सब नष्ट गला मोर दिन 7टा 8टा बेले उठुली एटा मोर सर्वनाश हो गला। उनी ठाकुर कहते आउ तो कोन सर्वनाश है ठाकुर मुझे तबे ट्रेन रे जाउथली ना सेते मु पैसा दउ नथली बिना टिकट रे ट्रेन रे जाउथली किंतु दिने ऋतिक दादा कहले जे कहारी उधार काटे नै उधार रखिले मरिना बेले से हिसाब किताब दिया जाए आ सेते बेले तू नरक को जीवु एई कथा जते बेले कहि देले से दिन तो ठाकुर मु पैसा दे के टिकट काटी ट्रेन रे जाउछी। ठाकुर कहले आउ कोन सर्वनाश है बोले ठाकुर मु ना डेली मांस खाउथली किंतु जो दिन ऋतिक दादा कहले जे प्राणी हत्या जे महापाप और से प्राणी हत्या करे तू नरक को जीवु से दिन ठाकुर मु मांस खाउले किंतु देखिले लोभटा टिके आसी जाए कहले ठाकुर से कहते जदि एई भलिया सर्वनाश समस्त प्रकार हुए ताले भलो ने ठाकुर केते बड़ कथा करे जदि एई भलिया सर्वनाश जदि समस्त प्रकार हुए ताले भलो अरे देखो ठाकुर तो दीक्षा ने हमें पाइछे कोन केते बड़ जिंस केते बड़ बड़ ऑफिसर माने केते बड़ बड़ माने एजुकेटेड पर्सन जो जिंसटा पाई पारती नै पाठ पढिले मध्य सेही जिनिसटा सत्संगी माने पांती। ठाकुर तो जने परम भक्त जने बहुत बड़ जमीदार ए तो ठाकुर तो दीक्षा नेला पर लाभ कोन जने जमीदार से ठाकुर को पाखु आछथि बोले मु ब्रह्मर साधना करिवि ठाकुर को कहउछथि स्वयं परम पुरुष विश्व ब्रह्मांड मालिक को कहते ब्रह्मर साधना करिवि ठाकुर कहले ठीक अछि तू ब्रह्मर साधना कर जाबे हो से बाबा हिमायतपुर रे ब्रह्मर साधना कले एवं साधना करी जते बेले बहुत दिन बीती गला परे से कहते ठाकुर मुके गाँ रो बुली आसीबी तो जा गाँ रो बुली आसी जते बेले गाँ को जाई छथि गाँ को जते बेले जाउ छथि ताकू केही चिन्हि पारु ना ताकू के प्रणाम भी करना जमीदार घर पिला जते बेले से गाड़ी नै कि बाहरुतले ताको पछरे 8-10टा लोक कोठी मद मांस खाउतले लोक कोठू लूटमार करउतले एवं लोक को धमकी किना पैसा इनकम करउतले किंतु जते बेले ब्रह्मर साधना करी जते बेले गाँ को जाउ छथि सेते बेले ताको के सेल्यूट मारु ना कि प्रणाम करू ना ताको के चिन्हि पारु ना जते बेले जाई कि परिचय दउ छथि जे मु पर एटिकले जमीदार घर रो पो कहे तू जमीदार घर रो पो ए धुती पंजाबी गुटे पिंदी करी आछू तो गळा एते सुना चेन थिला तो सबु आंगुरे सुनार मुदी थिला
আজি তুই ধুতি পঞ্জাবি পিন্ধি করে আসিছু ছি 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 তোর কি এ জীবন তু ব্রহ্ম সাধনা করে পাইলু কর তু তো এনজয় করুথুলু তু তো বহুত বড় তু মানে গাড়িরে বুলুথুলু আজি এই চালি চালি ধুতি পঞ্জাবি পিন্ধি করে গাঁ কো আসিছু এই কথাটা বহুত কষ্ট লাগিলা আসিকিনা ঠাকুর বলছি ঠাকুর মতে কেই চিনি পারলেনি মতে ছি ছি কলে গাঁর লোক মানে কৌতরে তু গাড়ি ঘোড়ারে বুলুথুলু মদ মাংস খাউথুলু কেতে আরাম সে রহিথুলু যে ব্রহ্মর সাধনা করে পাইলু কর এগুলা সমস্ত মতে পচারিলে ঠাকুর পচারিছন্তি তু কহ দেখি ব্রহ্মর সাধনা করে পাইলু কর ঠাকুর মু আগରୁ না কোন ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ପାରୁ ନଥିଲି ଲୋକକୁ ମାରି ବି ଦଉଥିଲି ମର୍ଡର କରି ଦଉଥିଲି ଲୋକକୁ ଲୁଟିକିନା ଖାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା କଲା ପରେ এই ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତିଟା ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ଆସେ ଠାକୁର କହିଲେ ତାଇ এই ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ସେ ଗୁଡ଼ି ମାଟିରୁ କରି ସବୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଘୁଷ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି के लोक बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग केते एजुकेटेड पास आमे कहू जने इंजीनियर अछि जने डॉक्टर अछि जने आईएएस ऑफिसर अछि ठाकुर केमिति डॉक्टर देले ठाकुर को सेतेबे 500 वाला फी दिया होता ठाकुर गुटे दिन नथिले अब आजि रो डॉक्टर मान को जदि देखा जाए ताने समाने डरे डरे कि लोक को पैसा नउछंती ताने ठाकुर केमिति लोक को तयारी करथले अब जे हम लघुधर दादा को कथा कहबा से कोन पाइछंती ठाकुर को धरि से निजे ही उदाहरण तो এই শিশি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র যে নামটা আমাকে দেইছন্তি তার বহুত মহত্ব আছে দিনে জনে পরম ভক্ত শ্রীপতি মণ্ডলদা এই তো আজি এইথিপে আলোচনা করবি দীক্ষা নেলে আমার লাভ কোন কাহি কি দীক্ষা নেবা এইটা হি আলোচনা করবে কাহি তাঙ্গর দীক্ষা দিবস লম্বদর দাদাঙ্গর এই যে আমি সৎ মন্ত্র চারিটি অক্ষর রাধা নামতে পাইছে এই রাধা নামটার মূল্য কোন আমি ভ্যালু কোন এটা জানা দরকার শ্রীপতি মণ্ডলদা সে দীপবালা লোক আর সেই শ্রীপতি মণ্ডলদা সে পাঠ পড়ি নাহাନ୍ତି তো সে কোনসি দীক্ষা নেই নাতি শিশি ঠাকুরଙ୍କର দীক্ষা নেইছନ୍ତି এবং ତାଙ୍କର ବଂଶର ଭାଇ ମାନେ ସେମାନେ କୁଳଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ ଆଗରେ କୁଳ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ କୁଳଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନିଆଯାଏ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ କୁଳଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତା ପାଦ ଧୋଇ ଦଉ ପାଦର ପାଣି ପିଉ ଏବଂ ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ବିଦାୟ କରୁ ତୁ ତ ଆମର କୁଳଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି तू आज हमर ए वंशर भाई मान सहित रहि पारिबु नै तते घर बाहर कर दिया जीवो श्रीपति मंडलदा कहछन मो भाई जीवी कोआडे बोले तू तो प्रत्येक दिन सत्संग कर प्रत्येक मास को थरे ए कोउटे गुरु को धरि छुबी से तो कोनसी आइडेंटिटी नै तार परिचय नै किछि नै हमर जो कुळ गुरु वर्षरे से पाठा पकी 3 थर 4 थर आसंती काई तोर गुरु तो जीवन में कबे कहीं आसी नांती तू ए घर बाहर जा ताको खेदी किना गां बाहर से घर बनै किना रहिले जेतेबे गां बाहर से घर बनै किना रहिले ताकर दिने हठात दरकार होला से गां नै करी जीवा जेतेबे रास्ता दे करी जाउछंती ताकर बड़ भाई से तो देखा हे गला बड़ भाई से जेतेबे देखा हे गला बड़ भाई कहउछंती ए तते पर मना करा हेला तू ए रास्ता रे जीवु नै तो पय बाहर हम घर बनै देलु गां बाहर तू सेठी रहिबु हमर मुख भी दर्शन करिबु नै आज हमर कुळ गुरु आछंती आ तू ए रास्ता रे जाउछु तू गुडे हमर वंशर कलंक तू गुडे अपवित्र लोकडा तो गुरु तो जीवन में केबे भी तो घर को आसी नांती तू तो 3 वर्ष होलानी दीक्षा लेलुनी प्रत्येक मास तू सत्संग करूछु कई तो गुरु तो आसंती नै हम गुरु आज आसी छथि देख तार हम पाद धोइबे पादर पानी पिलु चूड़ा चावल टंका पैसा दान करूछु कई तो गुरु तो जीवन में आसंती नै एई कथाटा श्रीपति मंडलदा को मुंड भितर पसिला सत कथा तो मु तो 3 वर्ष होला दीक्षा लेले प्रत्येक मास सत्संग करूछि कई मो गुरु तो दिने भी आसीले नै सीधा चलिले श्रीपति मंडलदा पावना हिमायतपुर ठाकुर को ए कथा जणाइले जेतेबे जाई करी पहुंचुछंती एते भिड़ भितर निवेदन करि पारु नांती सीधा चुप करिकिना बसिछंती श्रीपति मंडलदा ठाकुरଙ୍କ सामने ठाकुर तो अंतर्जामी विश्व ब्रह्मांड मालिक ठाकुर कहते ए श्रीपति कोन हैला रे कहले ठाकुर मु तो प्रत्येक मास सत्संग करे आपण काई मो घर को तो दिने भी आसी नांती ठाकुर कहते शुक्रवार दिन सत्संग करथले हां ठाकुर करथले सेठी बातासा भोग देइथिलु खजुरी भोग देइथिलु एवं इए देइथिलु पेड़ा देइथिलु मु खाइछि श्रीपति मंडलदा का आखि लुह बढिगला कहले ठाकुर एटा आपण केमिति जानिले तू परा मते भगवान बोले कहू मु कोन एटा जानि परबी नै पुणी पयड उते देइथिलु पयडर मुहटा तू काटि नथिलु तू एतरो सत्संग कले मते जेतबे तू पयड निवेदन करू ना ता मुहटा काटि देबु एवं प्लेट उते ढके देबु मु पयड न पी के पळे आछि श्रीपति मंडलदा भौ भौ के कानुछंती এবং সেই সময় ঠাকুর কইতে তাহলে তো ঘরকু মাসে থরে জিবি না বছরে থরে জিবি কাই তাଙ୍କ ভাই মানে কইছন্তি যে আমার কুল
ଉପରୁ ବର୍ଷରେ 3-4 ଥର ଆସ ଆଉ ଠାକୁର ଯେ ତା ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସନ୍ତି ତାହା ସେଟା ବୁଝି ପାରିନି ଆଉ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ଶ୍ରୀମତୀ ମଣ୍ଡଳଦା ଭୋଗ ହୋଇକରି କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟବତୀ ଦଉଛୁ ନା ରେ ଠାକୁର ଦଉଛି ଇଷ୍ଟବତୀ କେତେବେଳେ ଦଉଛୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଦଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଯଦି ତୁ ଦଉଛୁ ନା ତୋ ଘରକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟବତୀ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ନା ତୁମରି ଭୋଗର ଲାଗେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବେ ଆମେ ପଇସା ଦଉଛେ ଠାକୁରକୁ ପଇସା ନୁହେଁ ଭୋଗର ବିନିମୟ ହେଉଛି ପଇସା ଆମେ ସେଉ ଫଳଟା ମାସରେ ଥରେ ନେଇକି ଦେଓଘର ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମେ କୌଣସି ପତ୍ର ବା ଫୁଲଟା ମାସେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଚିଯିବ ତେଣୁ ତା ବିନିମୟରେ ଗୋଟେ ସେଉ ଫଳ ଯଦି ଦେବା 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ସେଉ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଉ ମିନିମମ୍ 100 ଗ୍ରାମ ହବ ଯଦି ଦେବା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗାଉଛେ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ତାର ବିନିମୟ ପଠେଇବା ତାହେଲେ 300 ଟଙ୍କା ହବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦୟାକରି ଟଙ୍କାଟେ ଇଷ୍ଟବତୀର ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କାରେ କି କିଣି ହବ କିଛି ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଠାକୁର ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମଣ୍ଡଳଦାକୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଭୋଗ ଦେଉ ନା ନିବେଦନ କରୁ ମୁଁ ତୋ ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ରେ ତତେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି ଦେଖେ ଏବଂ ତୋ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବି ନା ମାସରେ ଥରେ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମଣ୍ଡଳଦା ଠାକୁର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମତୀ ମଣ୍ଡଳଦାକୁ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ନାମଟା ଜପ କରୁଛୁ ତ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ନାମ ଜପ କରୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନାମଟା ଜପ କରୁଥିବୁ ନା ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ପୃଥିବୀରେ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ତୋ ସହାୟ ହେବି ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମଣ୍ଡଳଦା ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏତିକି କାମ ଆମେ କରୁଛେ ତ ଆମେ ନାମର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ନାମଟି ସର୍ବତି ରୀତି ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ସେଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିନା ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଦେଓଘର ପଳଉଛେ ନିବେଦନ କରୁଛେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପୁଅର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ମୋ ବୃଦ୍ଧା ବାପାଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଅ ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ଏଇଟା କରନ୍ତି এই যে নামর আমি ভ্যালু জানা সেইপাই আম মাইন্ডটা নিবেদন আড়କୁ যায় সতীশ চন্দ্র গোস্বামী পুরা জীবন্ত কথা গুড়া কହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଗୁଡା ଦଉଛି ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଜଣେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ମଣିଷ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି 1200 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ সেই যে সতীশ চন্দ্র গোস্বামী ঠাকুরଙ୍କର এতে সাধনা করନ୍ତି মানে সতীশ চন্দ্র গোস্বামীଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁର ଏକା ଖଟରେ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଜଣେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ମଣିଷ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାତିର ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ଝିଅର ପୁଅ ତା ନାତିର ଦେହ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାତି ପୁରା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଠପେ ଠପେ ପାଣି ପିଉଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବଡ଼ ହାତ ଧରିକିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମୋ ପୁଅଟି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ପକେଇଲେ ପଛକୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକରି କହିଲେ ଖାଲି ନିବେଦନ ଠାକୁର ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଇছে ତାର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତୁ ନାମଟା ଜପ କର ତୋ ପୁଅକୁ ଧରିକିନା ତୋ ପୁଅ ଠିକ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ କହିଲେ ଯେ ବାପା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁଛି କାହିଁ ମୋ ପୁଅ ତ ଠିକ ହଉନାହିଁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଶୋରୀ ମୋ ଗୋଟେ କଥା ମାନିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସିଛନ୍ତି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇକିନା ସେଇଠି ତୁମେ ମୋ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ସେଇ ଖଟକୁ ଧରିକିରି ତୁମର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରା ନାମ କରିବ ଏବଂ ନାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଆଉ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଥକିଯିବ ପଳେଇ ଆସିବ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦଳ ଧରିକିନା ଗଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇକିନା ସେଠି ପ୍ରବଳ ନାମ କଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଖଟକୁ ଧରିକରି ସେ ଛୁଆ ଯୋଉଠି ବେଡରେ ଶୋଇଛି ସେ ଖଟକୁ ଧରିକରି ନାମ କଲେ ନାମ କରି ସାରିଲା ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ 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 ବହୁତ ଡେରି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ସେ ହରିନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଗଲା ଛୁଆଟା ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ବସିକିନା କହୁଛି ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେ
ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଙ୍କୁଡ଼େଇ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସେ ନାଁଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଯାହା ବି କରୁନା କାହିଁକି ନାଁଟା 24 ଘଣ୍ଟା ହେବା ଦରକାର। ଦେଖିବେ ପରମ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ନାଁଟା କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ନାଁଟା ଭୁଲିଛି ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ପଶେଇଲେ। ଗ୍ରହ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଗ୍ରହ ବଦଳରେ କୌଣସି ଶନି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଗ୍ରହ। କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ନାମଟାକୁ ଅନବରତ କରି ଚାଲିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ନାମଟା ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝି ହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଜୟଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଧରିଛେ ବୋଧେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁରୁ ନ ଧରି ଦେବତା ଭଜିଲେ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଆଗରୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଆମର ଦୀକ୍ଷା ବି ପ୍ରଚଳନ 12 ବର୍ଷରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା 12 ବର୍ଷରେ ନିଆଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ 12 ବର୍ଷରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ଆମର ବି ସେଇ ସେମ୍ କାମ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସିଏ ଅଲଗା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ସିଏ ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥିଲେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଧରିବା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ 12ଟା ସନ୍ତାନ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବତା ଥିଲେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାହେଲେ ସିଏ ବି ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ରିସେଣ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ? ଏଗୁଡ଼ା ତ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାର ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ବି ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ରାଧେ ରାଧେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ମୁଁ ଇଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ରାମାୟଣ ଇଏ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହନୁମାନଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସେ ରୁକ୍ମଣୀ ବସିଥାନ୍ତି। ରୁକ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ତ ତୁମର ପରମ ଭକ୍ତ, କାହିଁ ଦିନେ ବି ତ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼କୁ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼ ଯା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣ। ଗରୁଡ଼ ଗଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ମୋର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାରିକୁ ମାନେ ନା, ମୁଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିବି? ହନୁମାନ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆସିକିନା ଗରୁଡ଼ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ହନୁମାନ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆସିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଯେ ହନୁମାନ ଆସିବେ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସ। କହିଲେ ନା, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଜୀବନରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆସିବ। ପୁଣି ଗରୁଡ଼ ଗଲେ, ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ତ ବଳ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ସାମ୍ନାରେ ଗରୁଡ଼ କେହି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି ଡରିକିନା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ତମର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଏ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ଆସିଲେ ହନୁମାନ, ଦ୍ୱାରପାଳ ତାକୁ ଅଟକାଉଛି। ତାକୁ କିଏ? ରୁଦ୍ର ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର, ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇବ? ପଶିଗଲେ ହନୁମାନ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଣାମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ? କହିଲେ ନା, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ। ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଗରେ ବି ଆପଣ? ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ମୋ ସୀତାମା କାହାନ୍ତି? ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ହନୁମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯଦି ସିଏ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ ତାହେଲେ 28ଟା ଅବତାର କାହିଁକି ନିଅନ୍ତେ? କଚ୍ଛ ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର,
ନୃସିଂହ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, କେତେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ରସୁଲ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 28ଟା ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଗୁଡାକ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦିଅନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ବହିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହି କିଏ ପଢୁଛି? ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରୁଷ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଗୁଡାକ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ କାହାର ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଜିରୋ। ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ କାମ, ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଡିପିବା। ତା ଛଡା ଠାକୁର ଯାହା ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ। এই যে ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠুছে কাহা পাই? ঠাকুরଙ୍କ পাই না, সেটা ମୋ ପାଇଁ। ব্রহ্ম মুহূর্তে মোর কোন লাভ ଅଛି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁଛି ମୋର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ 8ଟା 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଗଧରା ହୁଅନ୍ତି, କାମରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରୁହେ ନା। ତାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମୋର କି ବେନିଫିଟ ଅଛି? ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ସେଟା ମୋ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଟୁଟାରୀ ଏବଂ ସ୍ପିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏ 9 କ୍ଲାସର ଛୁଆମାନେ ବହିରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବହିରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ, ଅନ୍ଧାର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ରାତିରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଦେଇକି ଆମର ଚକ୍ରପଟର ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭିତରେ ସେଟା ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏବଂ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ, ପିଟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ 9 ପ୍ରକାର କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷରିତ କଣ ଲାଭ ଅଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ? ଆମର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡାକ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ନା, ବ୍ରେନ ସେଲ ଡେଭଲପ ହୁଏ, ଆଖିର ପାୱାର 40 ବର୍ଷ ପରେ କମେ ନା, बोले ना स्मरण शक्ति बढ़े। केते बेनिफिट अछि? आपण जदि गूगल रे सर्च करिवे नाम ध्यान कले कोन बेनिफिट अछि 40 प्रकार बेनिफिट देखि पारबे। हमें करू ही नहीं नाम ध्यान, हमें भाबु बोधे एबा ठाकुरकर काम, एबा तो सब गुटे गुटे मेडिटेशन। रायरमपुर में मेडिटेशन सेंटर खुला है, माने सकाळ ताको पाको पहुंचले गुटे छोट छतुआर लिक्विड गुटे खुए दियंती, खुएला परे जाम मारबा पई कोन एक्सरसाइज, तापर गला परे ताकर गुटे विटामिन गुटे दियंती, ताकर कंपनी रो विटामिन दियंती। तार 15 दिन रो कोर्स होची आपनकर 2000 टका, एब नै 15 दिन रो कोर्स होची 3000 टका, मास रो कोर्स होची 7000 टका। ठाकुर किंतु फ्री रे एगुडा को दैछथि। एगुडा को जदि आपन करन्ते ताले दीर्घायु हेबे, शतायु हेबे, निरोग रहिबे। 100% कि 200% ग्यारंटी मु देबी। जदि एगुडा को जने कंटिन्यू करे ताने नाम ध्यान करि सारला परे कोन करबो? सतनुगा पाठ करबो। मु अग्रदी मु माने विरल सौराती करन्ती नाही। एगुडा कले कोन बेनिफिट अछि? हम भितर 6 तारिख को कंट्रोल हो, काम क्रोध मोह मद माश्चर्य एटा कंट्रोल हो। दिनटे 3 थर करिवार आवश्यकता रहिछि। तापरे कोन करबो? तापरे हमें कोन करबा? इष्टबुद्धि देबा। इष्टबुद्धि देला होछि 5टा महायज्ञ, देवयज्ञ, ऋषियज्ञ, पितृमातृयज्ञ, भूयज्ञ ଏବଂ नृयज्ञ। 5टा महायज्ञ। याକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରା ଯାଏ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଇଷ୍ଟବୁद्धି ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପାଆନ୍ତି। ଗଛ ପତ୍ର କୀଟ ପତଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। এই মন্ত্রটার যদি মিনিং পুরা বিস্তারিত ভাবে আপন বুঝিবে, জানিবে যে গুরুଙ୍କୁ দেলে তাহলে সমস্ত পাই যাନ୍ତି। তারপরে কোন লাভ আছে? প্রায় ইষ্টবুদ্ধি দেই সাইলা পরে প্রার্থনা করা। প্রার্থনা মার কলে কোন হয়? আমি তাড়ি মারব। তাড়ি মারলে কোন লাভ আছে? এই যে ব্লড ক্লটিং হয় না, হার্ট প্রবলেম দেখা যায় না, তার প্রকার এক্সারসাইজ হই যায়। তাহলে দেখো কেতে বেনিফিট আছে। কিন্তু দেখিলা বেলକୁ আমি এগুলা করু প্রার্থনা করি সারা পরে আধ্যাত্মিক বই পড়িবা। আধ্যাত্মিক বই পড়লে আমার কোন লাভ আছে? তো যাবে সময় হয়ে যাইছি, বহুত গুলা ঠাকুরଙ୍କର কথা রয়েছে, ঠাকুরଙ୍କର বিধানକୁ পালন করিকিনা চালন্তু। দেখিবে জীবনে আপনার উন্নতি হি উন্নতি ହେବ, আপন দীর্ঘায়ু হবে, শতায়ু হবে, নিরোগ ରହିବେ। जो माने भाबुଛନ୍ତି ଯେ सत्संग को जॉइंट ହେଇକିନା जे मु गुटे खाली ग्रुप रे जॉइंट हे गेले ता नुहे, आपण सबुठार उन्नति लाभ करबे এবং श्रेष्ठ देवत्व लाभ करिवे। देवता भलिया मनुष्य होबे जदि विधानटा पालन करते। जाबी हो एटे जो माने अछंती ताकर पंचमहाजीवन इष्टभूत ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିରେ ଲାଭ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ